DKI Jakarta warahmatullahi wabarakatuh. My akan name is melaksanakan Yolanda. I'm from IKAS. PSBB sebagaimana DKI Jakarta will digariskan implement oleh PSBB as Keputusan applied Menteri by the Ministers' efektif discussion mulai and effective starting from hari Friday, Jumat April 10, tanggal 10 2020. In April principle, we have discussed 2020. it together. In principle, so Secara far, prinsip, DKI tadi kami Jakarta sudah bahas has bersama, secara prinsip selama the ini action. DKI Jakarta Starting from sudah the melaksanakan explanation of working pembatasan-pembatasan at itu, home, carrying out teaching and mulai learning dari activities seruan at untuk school bekerja di and rumah, turning it into teaching and menghentikan kegiatan learning belajar mengajar at di home to sekolah, worship dan activities in mengalihkannya houses menjadi kegiatan of belajar worship di rumah, as well as kemudian transportation menghentikan restriction. kegiatan Everything peribadatan has di been rumah-rumah done ibadat, for the last mengerjakan 3 kegiatan weeks. peribadatan di So, rumah. for the Begitu people juga dengan Jakarta, what pembatasan we will do transportasi, from the next step semuanya is sudah kita mainly lakukan on selama the 3 minggu terakhir ini. enforcement Jadi, component, because bagi rules masyarakat will Jakarta be yang drawn akan up, nanti kita which lakukan, these rules have mulai the tanggal binding 10, force to follow. So utamanya we adalah hope pada komponen that penegakan, later restriction can akan be disusun avoided peraturan as well as a yang message to peraturan all ini memiliki our kekuatan outreach mengikat to kepada warga restricting untuk mengikuti. movement Jadi kita berharap interaction will pembatasan greatly nantinya affect bisa our ditaati, ability to sekaligus menjadi pesan control bagi this semua virus. bahwa Dear Father, there ketaatan are several kita untuk principles which membatasi we will uphold pergerakan, membatasi later interaksi, in this itu akan sangat mempengaruhi In excess learning, kemampuan kita untuk activities will mengendalikan continue like virus ini. yesterday, Bapak not sekalian yang saya being hormati, ada at beberapa school prinsip but at home, yang that nanti are akan kita public tegakkan di facilities dalam closed, pembatasan ini. both Pada intinya, government-owned entertainment kegiatan facilities belajar and akan communication terus seperti kemarin, and tidak dilakukan di community-owned sekolah, tapi dilakukan di entertainment rumah. venue, Kemudian parks, meeting semua halls, fasilitas sport umum halls, museum, tutup, all closed. baik Then itu related fasilitas to the same social cultural umum hiburan activities, milik we will pemerintah limit. maupun Weddings are not tempat hiburan milik prohibited, masyarakat, but are taman, carried out balai pertemuan, at the KUA ruang air and the petra, gedung reception olahraga, is museum, cancelled, semuanya as tutup. well Kemudian, as other activities terkait such dengan as kirkommission kegiatan sosial budaya celebration are limited. juga sama, Jakarta kita is akan membatasi itu. the city center of Pernikahan economy tidak dilarang, activities in tetapi Indonesia. dilakukan Therefore, di kantor regulating this, urusan agama. we Kemudian dividing. resepsi ditiadakan. There are 3 main Begitu juga sectors. dengan First kegiatan-kegiatan is perayaan lain government. seperti The government kegiatan continues to function. ritual DKI, Hitan, Pemprov, tapi perayaannya yang police, ditiadakan. and Jakarta TNI adalah all kota continue to run as pusat kegiatan usual. perekonomian di thus Indonesia. who can work Karena at itu, home dalam mengatur are ini, arranged by their kami supervisors membagi ada to 3 from sektor home. utama. Satu adalah But the pemerintahan. service Pemerintahan continues. terus Then for menjalankan the fungsinya. business Pemprov world, we DKI, will regulate kepolisian that maupun office TNI, activities semua are tetap stopped except for berjalan a seperti few biasa. sector. There Yang are bisa bekerja dari 8 rumah education diatur oleh sector. atasannya untuk First, bekerja dari healthy rumah. sector. Tapi pelayanan Second, jalan the terus, food, karena itu food tidak ada yang and tutup. beverage Kemudian sector. untuk dunia usaha, Third, energy sector kita akan such as water, mengatur gas, bahwa electric, kegiatan perkantoran gas station, all function dihentikan as usual. kecuali beberapa sektor. The communication Ada 8 sector, both pengecualian. communication service, Pertama communication media adalah that sektor can contribute kesehatan. them. Fifth, Kedua, the financial sektor sector pangan, and banking, makanan dan minuman. including the Ketiga capital adalah market. sektor Everything energi. went Ini on seperti as usual. air, Then the road gas, goods distribution listrik, logistic activities pompa are bensin, as itu semua usual. So berfungsi this seperti is biasa. exclude. Kemudian Then sektor keempat 7 adalah daily needs komunikasi. such as food, steel, Komunikasi, grocery baik store that provide jasa so komunikasi residents sampai which media are komunikasi excluded. itu bisa berjalan. And 8, Kemudian yang the kelima adalah strategic industrial sektor sector in the keuangan dan capital city. perbankan, So all termasuk pasar other modal, itu activities semuanya will be berjalan seperti encouraged biasa. to work Kemudian from home. kegiatan logistik, That's distribusi enough. barang Thanks for watching. itu berjalan Assalamualaikum seperti biasa. warahmatullahi Jadi tidak ini wabarakatuh. dikecualikan.
Lalu yang ketujuh adalah kebutuhan keseharian, retail seperti warung, toko kelontong yang memberikan kebutuhan warga itu dikecualikan. Dan yang kedelapan adalah sektor industri strategis yang ada di kawasan ibu kota. Jadi semua kegiatan yang lain akan dianjurkan untuk bekerja dari rumah.